Ouais, elle me dit on est prête à t'écouter, mais elle m'a pas dit ce qu'elle voulait ni rien hier quand j'ai demandé, hein. Elle m'a pas dit que c'est moi qui parlais. Va oui. A ver, Esther, ¿sabes exactamente un poquito de como introducción de qué es exactamente de lo que quieres que hable mi yo? Vale, mira, yo les he comentado a todos los asesores que ella en un año, bueno, en 7 meses llegó a ser diamante y en un año doble diamante. Entonces, lo cual quiere decir que ella tiene mucha experiencia en cómo aproximarse a los clientes, ¿no? A los asociados nuevos, gente que no conozca, o sea, cuáles son las claves que ella, por ejemplo, palabras que no diría o cómo lo ha hecho ella para darnos luego una ayuda a nosotros, ¿no? Ok. Mijo, effectivement, c'est clair que tu as beaucoup d'expérience, tu as poussé très, très vite. Et Esther demande la question de, effectivement, comment parler avec les nouveaux clients pour les amener chez la chatte et pour les aider à devenir associés. Ouais, d'accord. Bon, alors, bonjour à tous d'abord. Merci d'être là. C'est toujours intéressant de partager des moments avec des gens qui veulent vraiment aussi changer leur vie en gagnant de l'argent avec Asia. Ole. Bienvenidos a todos, estoy muy contenta de estar aquí y me encanta participar con ustedes, los que quieren cambiar nuestra vida y la vida de otros con ASEA. Premièrement, dans ce que dit Esther, quand elle dit comment les clients peuvent devenir associés, c'est que moi, j'ai aucun client et toute mon équipe n'a aucun client. Tout le monde est associé. Para empezar, de decir de que cómo podemos convertir a un cliente asociado, para empezar hay que clarificar que toda persona es asociado en el negocio de Mijo. No hay ninguna persona que sea solamente cliente. Et quand je parle d'Asia, je sais d'avance qu'ils vont être contents et je sais qu'ils vont en parler. Cuando yo hablo de ASEA, yo ya sé de antemano de que van a estar muy contentos, súper contentos, y que por eso ellos van a querer compartir con otros. C'est-à-dire que déjà, mon attitude, elle est déjà alignée sur le fait que j'apporte quelque chose qui va vraiment changer leur vie physique. Donc, je sais qu'ils vont en parler à un moment donné ou à un autre. Entonces yo ya sé que algún momento, porque yo asumo que ellos van a estar muy contentos, algún momento van a querer compartir con otros. Eso yo lo asumo ya de antemano. Parce que si j'ai un doute ou si je dis tiens, essayez, on n'essaye pas le redox. On fait et on a du changement, c'est juste une question de temps. Mais on dit jamais essayez. On dit vous faites parce que je suis sûre que. Yo no les digo que van a hacer ninguna prueba. Yo les digo que estamos seguros que va a haber un cambio. La única respuesta es cuándo. La única pregunta es cuándo. Pero que vamos a ver cambios y mejoramientos es seguro. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je parle jamais des statuts clients parce que pour moi, ça apporte rien du tout aux gens. Et à chaque fois qu'après, ils veulent en parler, ils sont embêtés parce qu'en fait, ils vont être contents, ils vont en parler. Asia va pas pouvoir les rémunérer, vont pas pouvoir faire commander à travers leur site et on se retrouve bloqué. Por eso es que yo nunca comparto con nadie de la posibilidad de ser clientes, porque sé que va a ser muy frustrante, que ellos no van a poder compartir con nadie ni ganar compensación por poderlo compartir. Donc, du coup, moi, quand je fais passer une commande à quelqu'un, je dis tout le temps, je dis pas vous êtes inscrit et ça coûte 40 € pour être associé. J'explique pas tout ça. Je leur dis à la première commande, il y a 40 € de frais d'ouverture de votre site internet. Yo no les digo de que se tienen que tener
que convertir en miembros ni registrarse, no utilizo ese lenguaje. Yo solamente asumo que todos van a ser asociados y les digo desde un principio, la primera orden va a tener el costo adicional de la abertura de vuestro sitio internet, del acceso al producto. On dit jamais, je dis jamais, oui, alors si tu es associé plus tard, alors là tu payes 40 € pour être associé. Les gens, ils commencent juste à prendre du Redox. Évidemment qu'au début, ils pensent pas en parler et ils vont te dire non si tu proposes. Evidentemente no empiezo yo a confundirlos con cosas que vas a ser asociado, que vas a hacer esto, que vas a hacer otro. Si quieren tomar el producto, yo solo hablo inmediatamente que esto es lo que necesitan hacer para tomar el producto. Es muy simple. Donc, du coup, je dis juste, voilà, la première commande, tu as 40 € et puis après, tu les as plus. Tu gères tes commandes tout seul depuis ton site. Et après, c'est… Ouais. Solo dice, bueno, aquí la primera orden van a ser 40 € para poder abrir tu sitio y luego puedes tú entrar. Esa solo te lo cobran una vez. Después de esto, tú ordenas los productos como quieres y cuando quieres. Et ensuite, ça se fera juste dans le temps quand ils vont venir te demander comment je peux faire pour que ça me coûte moins cher. Y después va a llegar el punto, algún momento, que te van a preguntar cómo es que yo puedo hacer para que me cueste menos. Et voilà. Et là, du coup, c'est là que tu leur dis, c'est là où c'est super chez Asia. Le concept de la vente directe permet de t'autofinancer ta cure ou de gagner ta vie avec Asia. Y ese es el momento perfecto que yo puedo decir, aquí tú tienes la oportunidad de autofinanciar y de ganar dinero con ASEA. C'est d'abord de définir nous-mêmes nos objectifs personnels. Si on est là pour gagner de l'argent, et il faut être honnête, on a besoin d'argent à l'heure actuelle. Tenemos que ser primero muy claros con nuestros propios objetivos y muy honestos. Si nosotros estamos aquí realmente para ganar nuestra vida, para crear una carrera y ganar nuestra vida, tenemos que ser honestos que esto es lo que estamos intentando de hacer. Donc, du coup, il faut déjà être clair envers nous-mêmes. Si on est là, évidemment qu'on est tous là pour faire du bien aux gens, mais si on veut en plus gagner de l'argent, il faut se mettre en mode business. Et en mode business, il n'y a pas de clients. Tout le monde est associé. Entonces, si estamos claros primeramente qué es lo que nosotros queremos hacer, si estamos claros de que es evidente que queremos ayudar a gente, eso es claro, pero además de ayudar a gente, si necesitamos ganar nuestra vida, nos tenemos que entrar en un estado de trabajar como business, operar como un negocio. Y para operar como un negocio no hay clientes, solo asociados. Et c'est pour avoir une vision à long terme, parce que de voir qu'en fait, c'est une entreprise qui va se construire sur 2 ans, sur 3 ans, etc. Et que si on a juste des clients qui essayent, ça ne va pas marcher. Il faut avoir des associés qui font, qui prennent du Redox. Entonces, si nosotros estamos buscando alguna manera de crear una enterprise, un negocio a largo plazo, sabemos que esto se va a construir entre 2, 3, 5 años y hay que pensar a largo plazo. Y por eso hay que pensar de una manera más estratégica para largo plazo. Après, justement, c'est de leur dire le concept de la vente directe te permet justement d'être rémunéré parce que tu fais leur pub. Eux, ils n'ont pas de budget publicité, ils vont se servir de toi. Donc, profitons de ça. Pardon, Mijo, je n'ai pas compris. Le concept de la vente directe, c'est que justement, Asia n'a pas de frais de publicité. Ils nous rémunèrent, nous, quand on parle d'eux. Donc, il faut profiter de ça. Entonces, hay que explicar cuál es el concepto de la venta directa, que ASEA no tiene ningún costo de largo plazo, de estar,
de marketing, no tiene un costo de la publicidad y que nosotros tenemos que tomar ventaja de esa oportunidad porque en lugar de pagar publicidad, nos pagan a nosotros. Les gens, alors, je vais faire un petit aparté sur la vente directe parce que les gens confondent toujours vente directe et pyramide, système pyramidal. Entonces, yo hago una definición muy distinta entre lo que es la venta directa y un sistema piramidal, porque son una cosa completamente distinta. La vente directe, en fait, toutes les entreprises à l'heure actuelle sont des systèmes pyramidales où tu as un directeur, des sous-directeurs, des commerciaux, et tout à la fin, tu as les petits ouvriers. En todo tipo de sistema, en todo tipo de empresa, hay una pirámide que existe, en que hay alguien arriba y luego la gente que le ayuda, más el bulto de la gente y el más pequeñito que está al fondo. Ese es el sistema piramidal tradicional. Les petits ouvriers qui travaillent à l'usine, jamais ils pourront gagner autant que le directeur et jamais ils pourront accéder à son poste tout en haut. La persona que es el más pequeño obrero nunca tendrá la posibilidad de poder ganar o tomar la posición del que está más arriba. Ça, c'est vraiment le premier argument quand on me dit « mais c'est un système pyramidal ». Je dis « tout est pyramide à l'heure actuelle dans notre société, c'est le fonctionnement de la société ». Cuando la gente le dice, pero esto es una pirámide, no sé qué, es la primera cosa que ella dice. Todo otro negocio es una pirámide. Aquí realmente estamos hablando sobre la enterprisa, disculpa le mot, ¿eh? La empresa. La empresa real. Aquí estamos siempre hablando sobre la empresa real. Voilà. C'est vraiment ce qui est interdit dans un système pyramidal, c'est qu'il y ait aucune action commerciale qui vienne. Donc, ça veut dire que je donne de l'argent à quelqu'un et que mon argent va servir à rémunérer les gens d'en dessus. Lo que sí es imposible y es prohibido es de que porque alguien esté entrando, ese dinero se le esté pasando a la persona que esté arriba. Esto no es correcto. À partir du moment où il y a un échange commercial, on sait que c'est légal parce qu'on sait d'où vient l'argent qui nous rémunère. Ça vient du bénéfice de la bouteille qui a été vendue. Pero en el momento que hay un intercambio de negocio, efectivamente, que han recibido una botella, un producto, es un negocio correcto y como cualquier otro, que así funciona todos los negocios a la base del intercambio comercial. Voilà. Donc, n'ayez jamais peur de cette objection, mais soyez capable de dire oui, bah, tout est pyramidal, mais en tout cas, là, c'est la seule société, c'est le seul concept où tout le monde a les mêmes chances. Así que nunca tengan miedo de esta objeción, porque es una objeción muy común y muy fácil de responder, que aquí estamos realmente en un negocio donde todos tenemos la misma oportunidad. Pour moi, c'est le concept de la vente directe. Tout le monde a les mêmes chances. C'est le seul concept au monde qui est égalitaire pour tout le monde. Este es el único concepto en el mundo que realmente es igual y absolutamente la misma oportunidad para todos los que participan. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois blanc, rouge ou noir, que tu aies fait des études ou que tu n'aies pas fait des études, que tu habites en Amérique ou en fond de l'Europe, tout le monde a la même chance. Si es hombre, mujer, grande, pequeño, negro, blanco, que vives en Estados Unidos o en el fondo de Europa, todos tienen la misma oportunidad. C'est le seul concept qui donne la même chance à tout le monde et quel que soit le niveau d'études. Si on a envie de gagner beaucoup d'argent, si on veut gagner 20 000 euros par mois, c'est possible. Es completamente la única oportunidad en que toda persona, incluso la persona que no ha hecho ningún estudio, tiene la oportunidad de ganar al nivel más alto posible.
Donc, c'est vraiment déjà, au fond de nous-mêmes, il faut être clair et sûr de nous dans l'image qu'on amène justement de la vente directe, que c'est vraiment une opportunité pour tous comparé aux autres entreprises, quoi. Justamente por esta razón tenemos que tener muy claro en nosotros qué es lo que estamos haciendo y cuál es la oportunidad que representamos para darle una buena imagen a esta industria que nos ofrece a todos una misma oportunidad. Voilà. Alors, du coup, quand on est clair là-dessus, quand on parle d'ASEA, au départ, moi, je conseille aux gens de ne pas trop expliquer parce qu'ils ne maîtrisent pas au départ, mais de venir voir une visioconférence ou un truc que vous faites là avec Esther. Entonces, al principio, yo no quiero explicar mucho a la gente, más que todo es de invitar a que vengan a ver una visioconferencia o una presentación. Et quand même, au fur et à mesure que vous voyez des présentations, vous comprenez de plus en plus de quoi il s'agit quand on parle de redox. Y así, porque los que van viendo las presentaciones van viendo poco a poco qué es exactamente el redox y cómo platicar sobre el redox. En une phrase, il faut vraiment comprendre que c'est unique au monde parce qu'on n'est pas sur de la nutrition cellulaire. Tout dans le monde n'est que sur la nutrition cellulaire. Primeramente, la cosa más importante de saber es que estamos aquí en algo muy nuevo porque no estamos hablando sobre la nutrición celular. Estamos aquí, todo lo del resto en el campo médico es la nutrición celular. Donc, dès que quelqu'un te dit « Ah oui, c'est comme la spiruline, c'est comme le MSM, c'est comme si… » Non, tout ce qui existe, ce sont de la nutrition cellulaire. Por eso, no importa lo que diga la gente, si te dicen esto es como la aspirina o como el MMS o con cualquier otro producto, la respuesta siempre es no. Todo otro producto exactamente trabaja sobre la nutrición celular. Nous, on n'est pas en train de nourrir la cellule, on est sur l'étage en dessous, sur la première barreau de l'échelle, sur le fonctionnement de la cellule. Nosotros no estamos trabajando sobre la nutrición de la célula, estamos a un nivel más profundo que es el funcionamiento de la célula. Et que justement, alors vous pouvez dire, oui, c'est bien ce que tu prends, mais par contre, si ta cellule, elle est intoxiquée ou qu'elle fonctionne tout doucement, elle ne pourra même pas aller capter ce que tu lui donnes en premier. Entonces, tú les puedes decir a la gente, es muy bien que tomas ese producto, sea lo que sea, pero que si la célula está dañada o está trabajando lentamente, va a poder captar muy poquito de lo que le estés dando como nutrición. Donc, en premier, change ton fonctionnement cellulaire. Et ensuite, tout ce que tu viendras amener comme matériau en complément alimentaire sera efficace. Entonces, es de cambiar el funcionamiento de la célula. En el momento que cambias la manera que funciona la célula, vas a poder utilizar todo lo que le estés dando a nivel de nutrición. Donc, c'est vraiment là où on a de la chance inouïe, c'est qu'on n'a pas de concurrence sur le fonctionnement cellulaire. Il n'y a rien d'autre qui propose à la cellule de fonctionner mieux. Y ahí está exactamente nuestro gran punto de diferencia, que no hay nada más en el mercado que está trabajando sobre el funcionamiento de la célula, nada más. Es una situación muy única. Après, donc, à chaque fois, donc c'est très facile quand les gens, premièrement, voilà, essayent de dire, on dit, nous, on est sur le fonctionnement. On va juste en faire en sorte de relancer la physiologie du corps. Entonces, aquí estamos ya hablando sobre la base y vamos a relanzar el funcionamiento del cuerpo. Parce que quand on me dit, alors après, du coup, tu as les deux questions. Si on a bien compris ça, on peut répondre à toutes les questions, à toutes les objections.
Si nosotros comprendemos esto bien, podemos responder a todas las respuestas muy fácilmente, a todas las preguntas muy fácilmente. En fait, toutes les questions, je les regroupe en deux catégories. Efectivamente, todas las preguntas ella las puede poner en dos categorías. Il y a la catégorie questions produits, où les gens disent est-ce que je vais m'accoutumer? Est-ce que ça va faire trop? Est-ce que ça va fatiguer mes organes? Est-ce que au bout d'un moment, je vais devenir accro? Voilà. Son todas las preguntas, de un lado, las primeras son todas las preguntas sobre el producto. ¿Es que me puedo acostumbrar? ¿Es que me puedo tomar mucho? ¿Es que después de un momento me voy a poner adicta a esto? Son las preguntas sobre el producto. Voilà, donc ça, en fait, moi, je repère ce que j'appelle la question produit. Toutes ces questions, ça veut dire qu'ils croient que c'est un produit et qu'on est en train de nourrir la cellule avec. Y aquí ella entiende que cuando están preguntando estas preguntas es que ellos piensan que es un producto y que estamos tratando de nutrir la célula, de darle nutrición a la célula. Donc, on laisse poser la question et après, c'est très facile de dire non. Vu que c'est pas un produit, tu vas pas t'accoutumer, tu vas pas avoir de surdosage ni rien, tu peux le prendre sur du long terme parce qu'on est sur seulement les 4 premiers atomes qui vont faire que tout fonctionne bien dans ta cellule. Entonces aquí se dice, no, como no es un producto, no es algo como sobre la nutrición de la célula, no es posible que tomes mucho, no es posible que te acostumbres, no es posible que te hagas adicta, no tienes las posibilidades que pasan con otros productos porque no es un producto. Trabaja sobre el funcionamiento de la célula. Son las primeras 4 átomos que son responsables por todas las reacciones que nos llevan al sanamiento de la célula. Il faut bien comprendre que le redox, donc l'oxydoréduction de toutes les cellules, ce sont des réactions en chaîne chimique et que le redox dans ASEA relance juste le processus de ces réactions en chaîne. Importante saber que la oxidorreducción es el proceso natural de la célula que se está sanando y que este producto relanza este mismo proceso. Donc, voilà. Donc, intégrez bien que ce n'est pas un produit parce que tous les produits, au bout d'un moment, deviennent toxiques. Moi, je me bats avec mes patientes pour pas qu'ils prennent des algues pendant 8 mois. Parce que ça ne nous appartient pas et qu'on n'est pas des algues. Et au bout d'un moment, la cellule, elle s'intoxique avec les produits extérieurs au corps. Es por eso con los productos que son exteriores, es muy distinta la situación. Ella dice que se pelea con sus clientes que toman algas por mucho tiempo, porque después de 8 meses, porque nosotros no somos hechos de esos. Y después de un momento de estarte tomando cualquier otro producto, se va a convertir en algo tóxico si te tomas mucho. Pero aquí es una cosa distinta, no es producto, actúa diferente. Voilà, donc là, déjà, on peut répondre à la moitié des questions quand on a bien compris ça. Après, entonces, ya se puede responder la mitad de las preguntas cuando uno ha bien comprendido esto, que es distinto a un producto, que es la reacción de la célula a la base. La deuxième catégorie des questions, où tout le restant des questions va, c'est est-ce que ça marche pour? Et les gens citent leur maladie. Y la segunda clase de preguntas, que es la segunda muy, muy común categoría de preguntas, es que esto funciona por, y dicen a cualquier enfermedad que tienen. Es la segunda categoría. Donc, ça, c'est facile. Vous l'avez compris qu'on n'est fait que de cellules qui se régénèrent et qui communiquent grâce au redox. Donc, laissez aussi poser la question et après, ramenez toujours au niveau cellulaire en disant, bah ça, un diabète, c'est un défaut de fonctionnement des cellules du pancréas. Donc, oui, ça va aider les cellules du pancréas à refonctionner mieux. Entonces, ahí hay que dejarlos que pongan la pregunta y luego reexplicar que todo, por ejemplo, si tiene un problema del páncreas, todo viene a la raíz del funcionamiento de nuestras células y que sí, y por esa es la razón que la respuesta siempre va a ser sí. ASEA puede ayudar con este problema porque ayuda a
trabajar sobre el funcionamiento de las células. Voilà, même si vous n'êtes pas thérapeute, pas besoin de donner beaucoup d'explications, juste de dire « Ah bah oui, je suis certain que ça va te faire du bien, parce que de toute façon, ça va aider les cellules de ton organe à se mettre en route, même sans rentrer dans des grandes explications. » Dice incluso que no es necesario ponerse a hacer las grandes explicaciones científicas, ni ser naturópata, ni médico, para poder explicar. La situación es muy simple. Si uno explica que las células se van a sanar, que tienen la manera de repararse, que entonces el órgano va a estar trabajando mejor y que les va a ayudar. Uno puede decir con mucha certitud, sí, te va a ayudar con X enfermedad porque las células se van a reconstruir. Voilà, donc là, si vous êtes capable chez vous de vous entraîner ou entre vous, justement, faites-vous des échanges, de répondre aux objections sur la vente directe et de répondre à toutes les questions en repérant si c'est une question produit ou une question est-ce que ça marche pour, vous êtes, à chaque fois que vous allez parler du redox, ça veut dire que vous allez être capable d'en vendre. Entonces, aquí es donde es muy importante poder hacer un entrenamiento entre ustedes y pueden hacer un intercambio entre dos personas, por ejemplo, para repasar las respuestas, porque aquí están todas las preguntas. El que pueda responder directamente las preguntas sobre la venta directa contra la pirámide. Segundo, las respuestas sobre las dos clases de preguntas que preguntan sobre el producto y sobre ¿es que me puede ayudar para esta enfermedad? Si practican y tienen esas respuestas a la mano, que son muy simples, pueden trabajar muy bien y tener mucho éxito con la venta directa porque ese es todo el proceso. Soyez, ce qui va vraiment déclencher une commande avec la personne avec qui vous parlez du redox, c'est votre attitude. Si vous êtes hésitant, si vous ne savez pas trop si ça va lui faire du bien ou autre, la personne va tout de suite le sentir. Par contre, si vous êtes enthousiaste et que vous voyez qu'il y a beaucoup de témoignages et que vous êtes sûr de vous, c'est gagné. Absolutamente, absolutamente. La cosa más importante realmente en el momento de la venta, el momento es lo que uno transmite personalmente, el entusiasmo, la pasión, la convicción. Si uno lo está diciendo con timidez, con miedo, sí, no estoy seguro si te puede ayudar, pero quizás sí, pues en ese caso no se va a dar la imagen de convicción y la gente lo siente eso. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on n'essaye pas ASEA. Si quelqu'un te dit « Oh, tu peux me donner une bouteille et puis je verrai au bout d'une semaine », c'est non, on n'essaye pas, on fait. Parce qu'une semaine, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe en une semaine dans le corps? Por eso es que ella dice, uno no prueba ASEA, eso es imposible. Ya sabemos que funciona sobre las células. O uno lo hace o no lo hace, pero nadie está probando ASEA. ASEA funciona, solo lo hace o no lo hace. Y si alguien te dice, yo quiero probar una botella solamente, la respuesta es no, porque en esa cantidad de tiempo no vas a ver los cambios y no, la respuesta es no. Donc, c'est vraiment d'être sûr de soi-même et ensuite de dire, si t'en veux, t'en commandes, point barre. Y de poder estar muy seguro de uno mismo, entonces de llegar al punto de poder decir, si tú quieres, tienes que poner la orden. Y eso es todo. Par contre, par exemple, sur les gens qui doivent en boire des grosses quantités comme sur des cancers, je leur montre tout de suite comment justement, grâce au concept de vente directe, ils vont pouvoir payer un peu de leur cure eux-mêmes. Pero inmediatamente para la gente que necesita una cantidad más grande, como por ejemplo alguien con algún cáncer, yo les explico inmediatamente que gracias al concepto de la venta directa, ellos pueden autofinanciar o recibir un poco de ganancia para poder reducir los costos del producto. C'est là qu'il faut bien connaître aussi, vous, le plan de rémunération. C'est-à-dire que pour une personne qui en consomme beaucoup, je lui fais toujours ouvrir un petit compte. Son premier achat va être de 200 ou de 150 PV. Répète la dernière phrase là. Je dis, pour la personne qui en a besoin de beaucoup, je lui fais la première commande, elle a une petite commande de 100 ou 150 PV avec les deux tubes.
para una persona que va a necesitar una gran cantidad, la primera orden que yo les pongo es una de 100 a 150 PVs. Et ensuite, je lui dis, ensuite, vous parrainez vous-même, vous parrainez votre mari, vos enfants ou n'importe quoi, pour acheter des gros packs à 1000 PV. Comme ça, vous touchez le bonus Fast Start et ça vous rembourse déjà les 4 premières bouteilles. Y inmediatamente yo les invito a que ellos luego patrocinen a ellos mismos, debajo de ellos mismos, o que pongan a la esposa o el marido o al hijo, quien sea, que abran inmediatamente una cuenta a cada lado para poder beneficiar de los packs grandes, que ordenen un pack a 1000 puntos, por ejemplo, para que inmediatamente tengan el beneficio del bonus Fast Start, que les lleva a la bolsa de regreso el 20% de la orden que se ha puesto. Donc là, on a déjà gagné les 4 bouteilles gratuites. En achetant le gros pack à 1000 PV, ça leur fait 150 points loyalty points. On a encore 4 bouteilles gratuites. Entonces, incluso con comprar el pack de 1000 PVs, ya inmediatamente tienen 4 botellas gratis, porque tienen los puntos de lealtad, 150 puntos de lealtad para poder utilizarlos, y además el bonus Fast Start que les regresa el 20%. Donc, du coup, voilà, je leur fais ça. Et pour la deuxième commande, je leur dis, vous commandez la même chose, mais dans l'autre pack. Comme ça ouvre votre binaire aussi. Y así hacemos que con la segunda orden hacemos exactamente lo mismo, pero lo hacemos sobre la otra pata para que se abra el binario y tengan de nuevo el mismo beneficio del Fast Start. Comme ça, donc, elle va retoucher 150 € de bonus Fast Start. De esta manera van a tocar de nuevo el 150 bonus de bonus Fast Start. 150 loyalty points. 150 puntos de lealtad. Et maintenant que son binaire est ouvert, elle va toucher les 10% de team commission, donc encore 100 $. Y ahora, en este momento de que tienen el binario abierto, van a poder tocar el bonus, van a tener el árbol binario y el bonus de comisión de equipo, que va a ser unos $100. Voilà, donc c'est à chaque fois, quand on veut aider quelqu'un pour que ça lui fasse moins cher, on lui montre comment optimiser le concept. Et ensuite, évidemment, si on veut l'aider aussi, c'est de placer des gens dans son binaire, pour qu'elle ait une plus grosse team commission. Y evidentemente, cuando nosotros queremos ayudar a alguien para que vayan más rápido, que vayan mejor, es de poderles ayudar a maximizar el plan de compensación, la oportunidad que existe ahí, y también irles ayudando porque cuando se va construyendo debajo de ellos el negocio, les ayudará a continuar a tocar las comisiones de equipo. C'est ce que je dis tout le temps pour les gens qui me disent c'est cher ou autre, machin. Je leur dis, mais il suffit d'en parler. Même si vous êtes, par exemple, D300. Donc, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire D300? Cuando yo hablo directamente con las personas, por ejemplo, de que me dicen, no, pero esto lo veo muy caro, yo de un solo les explico que, bueno, apenas necesitan ser director 300 para poder beneficiar. Millo preguntó, ¿es que ustedes conocen qué es lo que es un director 300? No. No. Alors, à partir du moment où tu as ouvert ton binaire, donc ça veut dire que tu as une personne à droite et une personne à gauche que tu as parrainé personnellement. Ok, el director 300, a partir del momento que uno ha abierto su binario, evidentemente hay 2 patas, uno a la izquierda y una a la derecha, y cuando abres el binario, cuando patrocinas una persona con mínimo 100 puntos a cada lado. Voilà, à partir que tu as ouvert ton binaire, que tu es active, il faut que tu aies 300 points sur chacune de tes 2 pattes. Después del momento que tú estás activa, tienes una persona activa personal sobre cada pata y tienes un mínimo de 300 puntos en cada pata, tú eres un director 300.
Donc, ça veut dire que si tu fais 300 points toutes les semaines, donc par exemple 3 personnes qui commandent un pack à 100, ou alors c'est pas forcément toi qui les as parrainés, ça peut être les gens que tu as déjà parrainés qui parrainent. Du coup, ça te fait des points à l'infini dessous toi qui remontent sur toi. Donc, c'est de plus en plus facile d'avoir des points après. Entonces, después se va haciendo mucho más y más fácil de hacer los puntos. Pero yo les explico que incluso a nivel de director 300 no es muy difícil porque tienes básicamente 3 personas que están utilizando el producto esa semana y luego se va haciendo más y más fácil en lo que ellos van compartiendo con otros también. Donc, si j'ai 300 points sur ma pâte faible, ça veut dire que je gagne environ 25 €. 30 $. Si yo Pardon? Ça veut dire, si je suis des 300, ça veut dire que j'ai 300 points dans ma pâte faible et ça veut dire que je gagne à peu près 28 €. Entonces, yo si tengo mis directores 300, o sea, el mínimo de 300 puntos en la pata más pequeña, estoy ganando en esa semana más o menos 28 €. Et si je le maintiens, alors ça paraît ridicule de se dire, ouais, 28 €. Mais si vous êtes au moins des 300 chaque semaine, au bout du mois, ça fera quasiment les 100 €. Y uno puede decir, bueno, esa es una cantidad muy pequeña, pero realmente si uno lo ve después de un mes, estar en este nivel por un mes significa, bueno, casi la cantidad de tu orden, son casi los 100 €. Donc, vous voyez, c'est très facile d'avoir quasiment la totalité de la cure remboursée. Et plus on aide les autres en dessous de nous, et plus ça nous aide nous-mêmes. Entonces se puede ver que es muy fácil poder tener la capacidad de autofinanciar el producto y en lo que vamos ayudando a otros, vamos ayudando a más. Voilà. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire être actif dans le langage d'Asia? Conocen todos lo que es estar activo en la lengua de ASEA, en el lenguaje de ASEA. ¿Qué es estar activo? Oh, hola. Hola. Hola, hola. Yo sí que lo conozco porque he estado inactiva. Sí, sí. Bueno, explícalo tú, Silvia. Bueno, estar activo es tener un pedido mensual de 100 PVs. Así es. ¿Lo tenéis todos? Venga, contestad. ¿Estamos dormidos? Sí, sí. Venga. Muy bien, muy bien. Silvia vient d'expliquer qu'est-ce que c'est ser actif parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas fait. Voilà, non, d'être actif, donc c'est pour ça qu'on met un autoship. L'autoship vous permet de rester actif tout le temps. Et si on est en train de développer une entreprise, on ne peut pas perdre les points que l'on a accumulés dessous. Estar activo significa exactamente que hemos puesto una orden, algún punto ese mes, nos mantiene activos. Y es por eso que el autoenvío es tan importante, porque con el autoenvío nos permite estar activos y sin tener el miedo de arriesgarnos a perder todos nuestros puntos de repente. Donc, être actif, c'est 100 PV toutes les 4 semaines. Et vous, comme ça, vous cumulez les points qui remontent dessous vous. Estar activo significa entonces tener una orden de 100 PVs en una época de 4 meses. Y eso los garantía que nunca van a perder todos los puntos que se están acumulando. Je vois des gens qui repoussent leur autoship parce qu'ils se disent « Oh, il me reste des bouteilles, je vais repousser » et ils perdent. Le tableau de bord revient à 0. Quand on repousse l'autoship, on perd le mode actif et on perd tous nos points. Sí, que a veces la gente cambia el autoenvío, que dicen, no, lo voy a parar porque me faltan 2 botellas, pero que por pararlo o cambiarlo o quitarlo, lo que pasa es que viene y va a la semana y pierden la oportunidad de estar activo. Incluso cuando la pierdes por una semana, luego todo tu tablero regresa a 0. Así que es muy importante. On ne recule jamais un autoship. Uno nunca quita un autoenvío. Voilà. Et ensuite,
La deuxième condition pour être payé chez Asia, c'est d'avoir son arbre binaire ouvert. Y entonces, después de estar activo, la segunda condición para poder estar pagado es de tener el árbol abierto. Si j'ai inscrit une seule personne ou plusieurs personnes dans la même patte et que mon arbre binaire n'est pas ouvert, je vais toucher le bonus Fast Start, mais je ne toucherai pas la team commission. Si yo estoy activa y tengo una pata de mi árbol abierto, pero no la otra, voy a tener acceso a los bonus Fast Start, o sea, significa cada vez que voy dándole alta a alguien, el 20% es el Fast Start mío, pero tendré acceso a eso, pero no a las comisiones de equipo. Mais par contre, je cumule mes points. Quand je vais voir dans le tableau de bord, dans total à droite, total à gauche, je verrai que les points s'accumulent de semaine en semaine. Pero no importa, porque si uno está activo, que es lo importante, los puntos, aunque no los estés utilizando de la otra pata, se van acumulando semana tras semana, con solamente que estés activo. Et le jour où j'ouvre mon arbre binaire, à ce moment-là, je vais toucher d'un seul coup tous les 10% qui se sont accumulés. Y entonces, en ese momento que yo abra el árbol binario, en ese momento inmediato, no importa cuándo sea, si yo he estado activa, he retenido todos los puntos, el momento que se abra ese árbol binario, voy a ser pagada sobre todos esos puntos de la comisión de equipo que tengo acumulada. Alors, attention, c'est pas parce que j'inscris une fois une personne à droite et une personne à gauche que je vais avoir mon arbre binaire ouvert pour toujours. Importante, atención, no es que porque yo patrocine una persona a la izquierda y a la derecha, una vez que voy a tener mi árbol binario abierto por siempre. No es así. Il faut que mes directs à droite, à gauche soient toujours actifs. Donc, il faut en avoir plusieurs dans chaque branche. Il y en a un qui arrête son autoship. Lo que es saber que hay en cada pata mía un personal que está activo. Y por eso es importante tener varias opciones también, porque si uno no está activo, el otro podrá estar activo seguramente. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand je veux monter un niveau, quand je travaille pour avoir un niveau, je regarde toujours total du volume à droite, total du volume à gauche dans mon tableau de bord. Je ne regarde pas les points sur l'arbre binaire. Y es por eso que yo siempre utilizo el tablero para ver los puntos y veo ahí cuáles son los puntos totales a la izquierda, totales a la derecha y no ando viendo el árbol binario porque no se ven los puntos acumulados ahí. Voilà, sur l'arbre binaire, j'ai que les points de la semaine qui va du vendredi midi au vendredi minuit. Minuit. Entonces, en el árbol binario, solamente estoy viendo exactamente los puntos de esa semana que va de viernes a mediodía a viernes la siguiente semana. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus ou des précisions? C'est le moment de demander. ¿Es que alguien que tiene preguntas sobre lo que hemos comentado hasta este momento? Bueno, yo sobre lo que se ha comentado, no, absolutamente, está súper bien explicado, no sé si habrá alguien. Lo que sí, antes de que se acabe, sí que me gustaría cómo ella se propone a la gente. O sea, ha explicado la estrategia súper buena, me parece muy interesante incluso de cara a comercios. Ya no solo, o sea, gente que tenga tiendas, ¿sabes? O que tengan, o que sean osteópatas o que sean profesionales, ¿no? Es una buena estrategia para que ganen dinero. Pero, por ejemplo, ella cómo se propone, ¿no? O qué es lo que dice a las... Ok. Por primera vez. Oui, non, c'est bon, c'est tout clair de ce que tu as expliqué, c'est super bien. Mais elle voulait demander au début, avant le moment qui sont devant toi en train d'expliquer le redox, avant de ça, comment est-ce que tu commences? Si tu connais quelqu'un comme ça dans la rue, comment est-ce que tu commences à présenter l'histoire redox? Et si c'est un professionnel ou pas un professionnel de santé ou pas? Si es un profesional de salud o una persona cualquiera, Esther. Les deux? Las tres cosas,
profesional médico. Eh ben, alors, si tu appelles un professionnel, tu fais ton listing, tout le monde, vous pouvez regarder autour de vous, dans votre ville, qui est-ce qui est naturopathe, qui est-ce qui fait de la kinésiologie, qui est-ce qui a une approche naturelle du corps. Vous récupérez tous les numéros de téléphone. Para empezar, lo más obvio es empezar a ver quién está en tu pueblo, en tu ciudad, que es naturópata, kinesiólogo, que es osteópata. Ponerlos en una lista todos. Après, tu les appelles. Et dans le coup de téléphone, en fait, c'est juste dire « Bonjour, je suis représentant en santé, je suis représentant en supplément redox. J'aimerais vous présenter ce que sont les molécules de signalisation redox. Est-ce qu'on pourrait avoir un rendez-vous ?» Bueno, si vamos a hablar con una clínica o con alguna persona con un lado médico o con un lado de la salud, efectivamente uno se presenta uno mismo. Yo digo, hola, yo soy Cristina, soy especialista en el campo de la señalización redox y quisiera venir a presentarle lo que es esta tecnología. Et là, ils vont te demander c'est quoi les molécules de signalisation redox. Donc, en une phrase, tu dis c'est totalement novateur. On est, contrairement à tout ce qui existe, on n'est pas sur la nutrition cellulaire, mais on va relancer le fonctionnement physiologique de l'oxydoréduction. Et quand tout va bien, c'est l'état de santé qui s'exprime. Entonces vamos a responder todos en una sola respuesta, porque después de la introducción, la pregunta que siempre hacen es, bueno, ¿qué es la señalización redox? Ahí puedes explicar que es un campo muy nuevo, muy innovador y que es básicamente una tecnología muy avanzada que no está trabajando sobre la nutrición celular, pero que está relanzando el funcionamiento de la célula. Y que después del tiempo, cuando las células están trabajando mejor, se ven esos cambios grandes físicos en muchísima gente. Et de dire, ça peut être, c'est très complémentaire à ce que vous faites vous avec vos patients, parce qu'on va aller agir, on va optimiser tout ce que vous faites déjà. Faut mettre en avant ce qui fait déjà le thérapeute. Entonces es importante darle un poquito ya de avance al terapéutico, digamos que estás hablando con un kinesiólogo, quiropráctico, de poder decirles exactamente que esta tecnología les va a ayudar a avanzar más rápido con el trabajo que están haciendo y tener mejores resultados. Par exemple, moi, à mes collègues ostéopathes ou quoi, je leur dis, OK, nous, on a une action mécanique sur le corps, mais en aucun cas, on va pouvoir aller intervenir sur le fonctionnement cellulaire. Por ejemplo, yo a mis colegas osteópatas les digo yo muy claramente que nosotros tenemos una técnica que nos ayuda a trabajar sobre las estructuras grandes, pero que nunca vamos a ser capaces de poder trabajar al nivel profundo celular, como este producto ya sea. Hier, je parlais avec une psy qui me disait, oui, mais moi, je fais de la méditation, j'apprends à mes patients à faire de la méditation pour l'auto-guérison. Ayer ella estaba hablando con un osteópata. Non, une psychologue. Un psicólogo que estaba diciendo de que él hace meditación para la autorregeneración del cuerpo. Je lui dis, c'est bien d'apprendre ça. Le corps, il s'auto-régénère quand il a de bons principes d'oxydoréduction, parce que sinon, il peut pas s'auto-réparer si les cellules se régénèrent mal et communiquent mal. Y él le dijo, bueno, sí, eso está muy bueno, pero a la base el cuerpo no se puede regenerar si no tiene la base de estas reacciones. El cuerpo sin la oxidorreducción no puede tener células sanas. Je suis d'accord que le corps, il peut tout réparer lui-même à partir du moment où il a un potentiel redox élevé. Y ella le dice, yo estoy de acuerdo que el cuerpo tiene la capacidad de regenerar y reparar todo, pero solamente si tiene el comienzo de estas reacciones importantes, si está en un estado de regeneración. Voilà, et après de dire, ou vous venez sur une visioconférence, ou je passe au cabinet pour vous expliquer, etc.
Y ahí en ese momento les invita a ella, después de esa breve conversación, les invita a decir, bueno, yo los invito a que vengan a una presentación, será hoy en la noche, miércoles a las 8 o como sea, o si quieres yo paso a tu gabinete, a tu clínica y te lo explico yo en persona todo. C'est tout le temps pareil, en fait, même si c'est pas quelqu'un dans la santé ou autre, c'est juste de lui dire, ton corps, il fonctionne bien, il fonctionne bien en pleine santé quand tes cellules se régénèrent bien et communiquent bien, vu que tu es fait que de cellules. Donc, de remonter le potentiel redox, on est juste sur la physiologie du corps. Et donc, Entonces, no es ni importante reservar esta conversación solo a la gente del campo médico, ni del campo de la salud. Este es lo que le puedes decir a alguien que esté con un poco de enfermedad o que esté bien, como sea. Cualquier persona le puede explicar a otra que estamos aquí hablando sobre el funcionamiento celular, que el cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse y de repararse si es que tiene el material del origen para poder hacer estas reacciones necesarias. Ça va, Esther? Perfecto. Mais oui, si on veut développer un business, c'est clair qu'il faut appeler aussi des gens qui ont des cabinets, qui aiment déjà la santé naturelle et tout pour leur présenter. Ton business se développera plus vite. Y evidentemente la persona que está interesada en crear un negocio y crear conectarse con mucha gente, pues de poder hablar con gente que ya esté en el campo de la salud, que tengan clínicas y clientes, es evidente que irá mucho más rápido. Alors, si vous savez, si vous démarrez juste le redox ou que vous ne vous sentez pas capable d'expliquer parce que vous n'êtes pas dans la santé, vous faites appeler quelqu'un d'autre. Moi, hier, quand j'ai appelé la psy, c'est quelqu'un de mon équipe, même très loin, qui m'a dit « Est-ce que tu peux l'appeler parce que je ne me sens pas ?» Donc ça, c'est vraiment le rôle de faire remonter à la personne qui se sent, de dire « Est-ce que tu peux m'appeler? Est-ce que tu peux l'appeler pour moi ?» Entonces también ahí está lo que es importante de poder trabajar con el equipo, de que, por ejemplo, esta persona con la cual ella habló fue enviada a ella por otra persona que estaba muy lejos, que le dijo, Millo, ¿le podés hablar por teléfono a esta persona? Igualmente es bueno poder encontrar la gente con la cual tú trabajes muy bien. Donc, mais l'important aussi, c'est de se former, nous aussi, pour bien comprendre de quoi on parle. Parce qu'on ne peut pas être un représentant de supplément redox si au bout de 2 ans, on ne comprend toujours pas ce que c'est et qu'on ne sait toujours pas l'expliquer. Il faut se former. Y evidentemente, por eso es que vamos a los webinarios, por eso es que escuchamos las videoconferencias, porque no es posible que después de 2 años alguien no va a saber exactamente qué es ASEA o cómo funciona. Pero nosotros lo vamos tomando con el tiempo de ir educándonos e ir adquiriendo nuevo conocimiento. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions précises? Es que hay alguien que tiene una pregunta precisa, por favor. No, t'as fait beaucoup. Ouais, ça fait. C'est la nuit pour toi, ma pauvre, t'as l'air crevée. Ah oui, je peux plus, hein, je peux plus. Ah, bon, allez, on va dire que c'est bon. Alors, on a fait déjà 1 heure, ma pauvre chérie. Non, c'est juste, je me suis levée à 5 heures pour un truc aux États-Unis, donc là, c'est minuit. Oh là là. Ok. Bon, et voilà. Bon, bah alors, c'est à peu près les bases de connaître, de savoir répondre aux questions, etc. C'est les bases pour ensuite pouvoir que les gens commandent et les appeler, savoir comment ils vont et surtout les aider eux aussi à en parler. Ça, c'est la base du business et de s'occuper de ceux en dessous de nous. Y ahí está realmente en general la base de cómo funciona todo, de poder platicar sobre el redox, de poder abrir la conversación, de poder responder las preguntas, que son 3 preguntas, más que todo categorías de preguntas básicas, y luego de poder guiarlos a la información y de ir dando también la instrucción a la gente que va entrando en nuestros negocios,
para poder darles el mismo conocimiento y las mismas herramientas para poder trabajar con el redox. Muy bien. Muchísimas gracias, yo y Cristina, porque sé que es de noche, estás muy cansadita, cariño, te lo agradezco mucho. No, está bien, discúlpame. Les expliqué a Millo que me desperté hoy a las 5 de la mañana para una cosa a los Estados Unidos y aquí ya son casi las medianoche, se me ha hecho un día larguito. Pero no, muchísima buena información. Te invitamos otro día, Millo, te invitamos otra semana que vengas a explicarnos todo esto con las dudas, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta para Millo. Millo, j'ai une question pour toi. Je crois que ça pourrait aider beaucoup parce que j'aimerais que tu expliques un peu comment tu présentes l'opportunité, le produit aux gens parce que je sais que tu fais beaucoup présentiel et qu'en fait, on ne fait pas du tout en Espagne. Oui. Alors, les visioconférences... J'explique la question. Oui, pardon. Le he preguntado a Millo luego cómo es que ella presenta el producto y la oportunidad, bueno, y la tecnología Redox, cómo es que la presenta a la gente, porque ella hace mucho en persona. Oui, parce que y a les visioconférences et moi, je fais beaucoup de réunions physiques. Ça, c'est très, très important pour le développement du business, c'est les réunions physiques. Ella dice que hace las formaciones de Zoom, hace las presentaciones por el internet, pero que hace mucho, ella también de reuniones físicas, porque es importante para el avance de un negocio ASEA. C'est depuis qu'on est rentré de Dallas, je fais 4 ou 5 réunions physiques par semaine. Después de que ella entró de regreso desde Dallas, ella hace entre 4 y 5 reuniones físicas por semana. Parce que c'est parce que les gens, quand ils voient pour de vrai aussi, et les témoignages sont extrêmement importants. Quand il y a des visioconférences ou des réunions physiques, il faut absolument qu'il y ait des témoignages. Es muy importante los testimonios y que realmente cuando uno los ve, cuando uno platica con la gente y los ve en persona, es muy, muy poderoso. No importa si es sobre un Zoom o sobre una presentación física, siempre hay que incluir los testimonios personales que son muy poderosos. Et vu que c'est facile, par exemple à ASEA, quand on fait des réunions physiques, moi je négocie que les 40 € du frais d'inscription soient remboursés. Donc du coup, ça déclenche les commandes en disant si en plus vous commandez ce soir, vous avez une réduction, vous voulez voir les packs, je vous montre les prix et on y va. Y además de eso, ella hace muchísimo, trata de traer promociones sobre las reuniones físicas para que dar las incentivas también a la gente, decir si hay una inscripción gratis o otra cosa, es motivante para la gente que está ahí poder tomar decisiones. C'est après, moi je fais beaucoup de réunions, mais mais je commence vraiment à former les gens pour qu'ils les fassent eux-mêmes, pour qu'ils apprennent à présenter eux-mêmes. Y luego yo empiezo a trabajar con la gente para formarlos a ellos, para que logren hacer ellos sus reuniones ellos mismos también. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est important de bien comprendre vous-même pour ensuite avoir le message. Et si vous pouvez réunir 4-5 personnes chez vous, tout de suite, ça fait une cohésion de groupe. Les gens se sentent appartenir à quelque chose, etc. Et c'est très, très important. Ella dice que es muy motivante poder reunir incluso 4 o 5 personas en un grupito, poder empezar a presentar y que es importante que nosotros cada uno comprendamos muy bien nuestro mensaje de ASEA, cómo explicarlo y luego irle transmitiendo eso a la gente. Millo, ¿cómo tu fais ouais. Parce que les gens... Pourquoi? Pour organiser, parce que Esther me demandait l'autre jour, elle m'a dit, mais oui, j'ai dit aux gens que je viendrais faire des réunions, mais personne ne le veut. Non. Au début, en fait, les gens, en fait, au départ, il faut leur dire, même si vous n'êtes pas beaucoup, je viens. Parce que ce qu'on a peur au début, c'est de dire, j'attends d'avoir 30 personnes et
après je fais une réunion. Non, ça marche pas comme ça. Ella dice que al principio hay que empezar a hacer las reuniones aunque no haya mucha gente, no importa, que la razón por que la gente no quiere hacer reuniones es porque tienen miedo de decir, bueno, yo no sé si voy a tener 30 gentes, mejor no la hagamos. Pero dice que es importantísimo empezar y aunque digan yo tengo 5 gentes reunidas, ella les dice a la gente, no vamos a esperar a que tengamos 30, empecemos con 3 o 4 o 5, yo llego. Ella les Au dice début, así. voilà, au début, c'est l'important, c'est de faire, même si on est un tout petit peu, mais c'est de faire régulièrement. Lo más importante al principio es de hacer las reuniones y de hacerlas regularmente, exactamente igual. Par exemple, je dis tous les 10 jours, il y a une réunion ici à telle heure. Et comme ça, les gens, ils commencent. Au début, il y en aura 5, et puis après, il y en aura 7, et puis après, il y en aura 10, mais c'est d'être régulier. Y es muy importante de estar exactamente regular para que la gente ya sepa que si hay una reunión el lunes a tal hora, que así es, que así será siempre, y les empieza a entrar en el subconsciente de que así está ese tiempo fijo, se van acostumbrando a eso. Donc, quand j'organise une réunion, il faut être professionnel. Il faut qu'il y ait une table avec les produits, évidemment, le Redox et les compléments alimentaires et le Renu. Une table où les gens puissent voir de quoi on parle. Entonces, ella lo hace de una manera muy profesional. Cuando hace la reunión, se asegura de que hay una mesa, que se pongan ahí los productos, incluyendo los complementos alimentarios, alimenticios, la bebida, el Renew, evidentemente. Et à la fin, moi, je fais toujours un petit apéro parce que quand on a fini, je mets les témoignages, les gens qui veulent témoigner, je leur demande à la fin, voilà. Et après, d'avoir un petit apéro, ça crée tout de suite une cohésion au lieu que les gens partent parce qu'ils ont faim. Entonces, dice de que ella siempre pone un poquito de comidita, un poquito de algo de beber o de tomar, porque cuando ella hace la presentación, luego está el testimonio de alguien y que si ella no da un poquito de qué comer o beber, la gente se va inmediatamente porque tienen hambre o sed. Entonces, mejor tenerlos ahí juntos para crear un poquito de cohesión y un poquito de compartir, un compartimiento juntos después de la reunión, una oportunidad de platicar. C'est-à-dire celui qui organise la réunion, il organise de A à Z. Il organise, il vient, il dit bonjour aux invités, il prend leur mail, etc. Et jusqu'à la fin, et c'est le dernier à partir, à ranger la salle et à partir. Il n'y a personne qui part de la salle à tout de suite, quoi. Y él organiza, el que está organizando la reunión es el que lo hace desde A a Z, es el del principio al final. Esa es la persona que dice bienvenidos a los invitados, presenta a la persona que esté hablando o la que van a hablar, que se organiza de que todo esté recogido como punto de órdenes y que es la última persona en salir, dice Millo. Esa persona no se va hasta que el último invitado se ha ido. Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin, quand on a fini d'expliquer le Redox, qu'il y a eu quelques témoignages, c'est d'avoir repéré dans la salle les gens qui font comme ça avec la tête et tout de suite d'aller vers eux en disant « Vous voulez que je vous montre sur le site les prix, etc. » Evidentemente se nota, es muy claro cuando estás platicando, presentando, se va viendo la gente que va moviendo la cabeza, que se van entusiasmando y son a ellos con los que hablas primero, ¿no? Al momento que termina la presentación te diriges a los que están más entusiasmados. Les propones, ¿quieres que abramos tu sitio ya? Te lo podemos organizar. Il faut montrer les prix sur le site Asia parce que ça veut dire que déjà, vous avez enclenché le processus. Vous êtes dans l'arbre binaire, vous l'avez positionné, vous montrez juste les packs et après elle dit bah, je veux ça, on dit bon, bah, on n'a qu'à commander tout de suite, on y va, il n'y a plus qu'à écrire le nom et la carte bleue et c'est bon. Y que estar bien preparado significa tener ya un ordenador ahí listo, que ya antes has entrado al árbol binario, ya has abierto la posición exactamente, entonces cuando la persona esté entusiasmada, que sí, que cómo se compra, abres ya sobre la página donde están todos los packs de inscripciones, ya estás sobre la segunda página, ya te adelantaste en ese momento que te dicen, pues sí, a mí me gustaría tener este,
ella les dice, bueno, ok, si quieres entonces ponemos la orden en este momento, muy fácil, a ver, pasamos a la siguiente pantalla y ya casi se terminó el proceso, muy fácil. Voilà. Vale. Perdona, es que había alguna pregunta, pero una pregunta anterior. Cuando va a hablar con el profesional lo presenta en PowerPoint también como si fuera presencial, ¿verdad? Mijo, quand tu es présent chez un professionnel de santé, tu fais aussi ton PowerPoint? Ouais, beaucoup. Ouais, je l'ai toujours. Alors, je discute beaucoup avec la personne. Hein, je ne vais pas regarder mon ordinateur et tout. Mais c'est sûr que dans la discussion, au fur et à mesure, s'il a un peu des images à regarder, ça parle beaucoup, les images. Dice Donc, que oui, sí, je las montre. imágenes son muy fuertes. Evidentemente, ella no va a estar viendo la computadora con los ojos así, o sea, que está platicando con la persona, pero que sí, ella saca muchas imágenes utilizando también su PowerPoint. Muy bien. Mira, Mijo, comment est-ce que tu passes, juste dernière chose, hein, parce qu'on t'a pris beaucoup de temps, mais comment tu passes là du moment que tu montes le pack, et ils veulent, oui, faire la commande, et après, l'autoship, hein, c'est important. Toujours. Ça rejoint ce que j'ai dit au départ. Si on a bien expliqué ce que c'était que le Redux, je leur dis tout de suite, vous avez bien compris, c'est qu'une question de temps, mais il faut laisser le temps. Vous avez mis des mois, des années à arriver à l'état où vous êtes. C'est pas en 2 mois que tout va être changé dans votre corps. Donc, on est parti sur plusieurs mois. Je leur dis ça avant de passer commande. Antes de poner yo le pregunté cómo es que consigue el autoenvío y me dice que es muy fácil cuando uno ya ha puesto uno ha tenido ya esa conversación de antemano, la conversación diciendo, no estamos haciéndonos la pregunta, ¿es que funciona el Redox? No, es que ¿cuándo va a funcionar el Redox en tu cuerpo? Porque está funcionando, pero que ella les explica que se ha tomado muchos meses, muchos años en enfermarse, y que igualmente el proceso de componerse y mejorarse toma tiempo y que no se sabe cuánto tiempo va a ser. Entonces ya van preparados antes de hacer la compra con la idea que es un proceso que tomará tiempo. Donc, quand j'arrive à la page de l'autoship, je pose jamais la question. Ne laissez jamais le choix. Parce que les gens, ils n'aiment pas prendre des décisions. Mais par contre, tout de suite, vous mettez en place l'autoship, vous cliquez sur les 4 bouteilles et vous dites, donc c'est bien ce qu'on a dit, on part sur plusieurs mois et en plus c'est trop bien, ça va arriver régulièrement chez vous et je vais vous montrer tout de suite comment le stopper après. Ella dice, la gente no le gusta tomar decisiones, entonces no hay que darle más decisiones a la gente de tomar. Hay que hacerlo muy fácil. Ella nunca le pregunta a nadie si quieren hacer autoenvío, si quieren poner un autoenvío, nunca. Ella solamente llega sobre la página del autoenvío, ella cliquea sobre el botón y selecciona las 4 botellas y les dice, bueno, como ya dijimos, este es un proceso que se tardará varios meses. Lo buenísimo aquí es que te llegará automáticamente el siguiente mes tu producto y luego te mostraré cómo lo paras si lo necesitas parar algún día. Donc, c'est vraiment, en fait, les gens ne veulent pas d'autoship parce qu'ils ont peur que ce soit compliqué à stopper. Donc, moi, je leur dis, il faut faire qu'un clic et je vous montre tout de suite quand vous avez votre site, je vais sur le site et je leur montre tout de suite, gérer une commande et supprimer. Je leur montre tout de suite. La razón por qué la gente a veces no le gusta hacer autoenvío es porque tienen miedo que se van a quedar ahí trabados para siempre. Entonces, ella muy rápido les dice, sí, no, aquí te estoy poniendo sobre este autoenvío, te va a llegar inmediatamente y es muy fácil, solo es un botón para poder pararlo si lo quieres parar después. Luego te muestro. Entonces, ya les quita ese temor. Ajá. Bueno, yo Voilà. creo... Donc, tu poses pas la question, tu mets. Dice, no hay que preguntar, solo lo pones. Exacto. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Bueno, Mijo, je te remercie beaucoup pour toute... Merci, Cristina, tu vas vite faire dodo. Merci, Esther. Merci à tous. Gracias, Mijo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Mijo. Gracias. Gracias, Cristina, por tu esfuerzo. También, Bonsoir. por estar aquí traduciendo. De Gracias. nada, un beso, un beso. Merci, Vamos. Cristina. Adiós, familia.
Adiós. 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 Gracias, Recuerdo Millo. igualmente que a partir de ahora lo haremos a las 8 de la noche. Igualmente quedará grabado, ¿eh? Vale, de acuerdo. Gracias. Hasta luego. Chao. Adeu. Adiós, adiós.